Amen. Praise the Lord, mga igsoon. Amen. To the Spirit being the ultimate consummation of the triune God, mga igsoon. Amen. In John chapter 4, verse 24 tells us that God is Spirit, mga igsoon. Amen. Nga atong Ginoo dunay plano iyang ipadala ang iyang buktong anak. Ang buktong anak na si Ginoong Hesus ug nahimo sa diyang namatay sa cross ug napanhaw nahimo siyang espiritu tigataw kinabuhi, mga igsoon. Amen. Nga atong nadawat ron ug napahimuslan, mga igsoon. Amen. That the Spirit is the ultimate consummation and the final expression of triune God, mga igsoon. Amen. That the name of the Spirit is Lord Jesus. So when we call Lord Jesus, we get the Spirit in who is the triune God, mga igsoon. Amen. Praise the Lord that now we can experience the triune God's full salvation easily